ازي افوت ميديا يوطعن هبلنا بتفلالي بوتان كونتاتين كوينكم ترسنات كاتلو كبراتنا كبرانا لايك شير سبسكرايب من قبار سلتكاتولنا مسكانا نعزوزيون ابي اواناوي حابريتاتات إذا ساعات كانت سقاقركم لعلو تعزز تسراويت حبو آخبا كم زكايرو تفليتهم بخالي وقن ايتا اماني لاسفا قزاسنا توريرو دك اسناين حدرن كلو سقومتي كنوسدينا كبل تزاريب اللهم أبي أحمد بوغانو معراب تقراي وسادو كبل تسمي اللون نزياتو من كالوت حدش معوالتاتن أباخوم ناب فتوات تملكتنا كنبرينا حبراو زانحيتكم مس أفوت ميديا هون بقدامنت وررت حيلتات كاب زحز وقزات تقراي بهزوز كوزو تمزابلت حاتيتوم قداي مستر أبي أحمد دمان بوليتكا وعلامان تزيوعيلو تم تمزابلتن مملاس حزوون مس قزام حدار تقراي نزرارب آلنا كبل قليتو لهم سالساي معالتو زغادزالة سلماو سلفي أبكت ماموالا كل تليتن كل تغطرن تمزابلت زكايد وسلماو سلفي لومون قدزيلو لهم اتوم سلماو سلف زكايد زلو تمزابلت وقنات مقالايليتون أو قدنا رومانات حريرم حزوون سفح سلماو سلفي يقبر لهم اتسلفي تلال سبيل محبر سمعراب تقراي زت حبابر وانتخون زابلتن نبرت كتما مالن استساتف لغينو بفلاي لوم دما منغست سراحتنيا نبرتن بزبلص كحوس ويام زحلف فلت معلتات او غدناتات كتما مالن منغستان زي منغستان ابيات عيون بمخاد دمصو ماسميعم يوم كابتم زسمعوا ملختي حمشا كرمتا وكيندا كيتخرمنا نمربتنا ملوسنا بتاسيرا منتنا اي غيرن زسمع يسمعنا زبلون كالوتن يوم لومين موداتا سالسي معلت بزبلص نبرت كتما مالن كوابيون كمون بسنكيت انت تاوكينات تግራይ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ዝዓቆቦ ተመዛበልቲ ተሳተፍሉ ደሞ ሰላማዊ ሰልፍ ክኸውን ተጽቢት ይግበር እዚ ሰልፍ በጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን በተካላት ሃይማኖት ትግራይን ተቀባልነት ረኺቡን ተደጊፉን ኩሎም ተካላት ሰራሕተኛታቶምን ካልኦትን ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፍ ክሳተፉ ከም ዝጸውዑ ይፍለጥ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ተወከልቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበረ ጻንሒት ከም ዝገለጹ ተመዛበልትን ምምላስ ዘለና ተወፋይነት ልዑል እዮም ቅድሚ ሕዝውን ኣብ ራያን ጸለምትን መሊስና ኢና ንፖለቲካዊ ዕላማን ተዘይውዒሉ ተመዛበልትን ምምላስ ሕዝውን ምስ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንዘራረብ ኣለና ክብል ገሊጾም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መደርኡ ዝክንገበር ከልና ግን ክትግንዘቡ ላይ ዝደልዮ ነገር ቅድሚ 45 ዓመት ዝነበረ ናይ ውግእ ስልትና ተቀይሩ እዮም ኣብ ትግራይ ዝነበረ ውግእ ካብ መንሰይን ኣዴታትን ንላዕሊ ዝተጎደየለን ነዚ ሕማቅ ታሪክ ከይድገም ነዚ ታሪክ ክደግሙ ዝሓስቡ ኣካላት ኣደብ ግበሩ ክበሃሉ ይግባእ ክብል ኣጠንቂቖም ኩሎም ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምርግጋጽ ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ ክግበር እዩ ክብል ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ገሊጹሎም ኩሎም ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምርግጋጽ ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ ክግበር እዩ እንትብል ብሰላማዊ መንገዲ ተዘይተፈትሑ ክብርን ሉዓላውነትን ትግራይ ተደፊሩን ተወሪሩን ክተርፊ ማለት ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ይግባእ ክብል ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ገሊጹ ዘሎ እዚ ዝተገለጸ ድማ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተሳለጠ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ኣብዚ ንተኸታታሊ 3 መዓልታት ዝተሳለጠ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቦም መልእኽቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዘስምዑ ምክትል ፕሬዚደንት ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ንሓምሻ ክረምቲ ኣብ ሓሳር መከራከሪ ይሕልፍ ከም ጊዜያዊ ምሕዳር ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር ዘድሊ ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ ከም ዝገበር ሓቢሩሎም እዚ ጻዕሪ ወድዓዊ ዕንቅፋት ዝገጥሞ እንተኾይኑ ድማ በግልጽ ህዝብና ክፈልጦ ብምግባር ኣብ ማዕቆብ ጣብያታት ዘሎ ህዝብና ንዝኸፈጸ ገም ከይቃልዕ ዝከኣል ኩሉ ከም ዝገብር ኣረጋጊጾም ኣይተ ኣማኑኤል ደጊሞም ከም ዝገለጽዎ ኩሎም ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምርግጋጽ ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ ከም ዝገበር ሓቢሮም እዮም ክግበር እዩ እንትንብል ብሰላማዊ መንገዲ ተዘይተፈትሑ ክብርን ሉዓላውነትን ትግራይ ተደፊሩን ተወሪሩን ክተርፊ ማለት ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ይግባእ ድማ ኢሎም ብተመሳሳሊ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛበልትን ኣብ መረበቶም ምምላስ ቀዳማይ ዕማም ክኾን ከም ዝግባእ ገሊጾም ምክትል ስራሕ መካየዲ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዶክተር ሙዑዝ ሃይለ ከም ዝገለጾም ተመዛበልቲ ሓምሻ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ከይሕልፉ ብህፁጽ ናብ መረበቶም ምምላስ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ማሕበረሰብ ዓለምን ካልኦት ኣካላትን ቀዳማይ ስርሖም ክኸውን ኣለዎ ኢሎም የተከዘዘብን ካልኦት ሽማሽምን ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ሽርሒ ኣካል ጽንተት ትግራይን ተጋሩን ከም ዝኾነ ድሕሪ ምሕባርን ብህፁጽ ጠጠው ክብለን ክዕረን ነዚ ድማ ብመሰረቱ ዕል ፕሪቶሪያ ግዛታዊ መሬት ትግራይን ተመዛበልትን ክምለሱ ክግበር ይግባእ ኢሎም ነዚ ድማ ክረምትን ከኣትወ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ማሕበረሰብ ዓለምን ካልኦት ኣካላትን ቀዳማይ ስርሖም ተመዛበልትን ኣብ መረበቶም ምምላስ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም እዚ መልእኽቲ ንማሕበረሰብ ዓለምን ዝምልከቱ ኣካልን ምስማዕ ኣብ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ ነበርቲ ከተማ መቐለ ካቢነ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ትካላት ሃይማኖት ትግራይን ከምኡ'ውን ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ተጋሩን ፈተውቲ ትግራይን ዝገበርዎ ተሳትፎ ኣመስጊኖም ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ዕጫ ኩርዳውያን ይወጽሑ ከም ዘሎ ምክትል ፈጻሚ ስራሕ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዶክተር ሙዑዝ እዮም ተዛሪቦም ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ሰልፊ ሮማናት ኣደባባይ መደረ ዘስምዑ ዶክተር ሙዑዝ ኣብ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ንዝመጹ ሰፈርቲ መንበሪ ገዛን ሕርሻን ብምዕዳል ተመዛበልትን ከይምለሱ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ስለዝኾነ መንግስት ፌደራል ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ዕጫ ኩርዳውያን ክበጽሖም ዝገብሮ ዘሎ ትክክል ዘይኮነ ተግባር ጠጠው ከብል ጻውዒት ንቐርብ ዝበሉ ኮይኖም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ስቃይ ተመዛበልቲ ከውቅዕ ሓላፍነቱ ክዋጽእ ድማ ጸዊዖም
ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት 56,000 መናሰይ ብዘይሕጋውን ሓደገኛን መንገዲ ካብ ትግራይ ከም ዝተሰደዱ ተቃሊዖም ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይርጉዕ ፖለቲካዊ ኩነታትን ሽቕለት ኣልቦነትን ኣብ ትግራይ ስደት መናሰይ ክውስኽ ምኽንያት ኮይኑሎ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዘካየደ ምጽናዕት እውን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መናሰይ 700 ኣብ ኣለሻ ስራሕ ተጸሚዶም ገሊኦም ድማ ኣማራጽታት ዝሳኑ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድሕሪ ኩናት ስደት መናሰይ ብዓብዩ ከም ዝወስኻ መጽናዕትታት ይሕብሩሎም ብቐንዱ ብሰንኪ ቁጠባዊ ምኽንያትን ፖለቲካዊ ስጋትን ኣብ ትግራይ ስደት مناسي ناوسخ بمخاد مبزحتو بزحقا من قد بموساخو بزحات موتن مقداتن اسعيبويم بيرو قداي مناسي تقرايا 56 وردات تقرايا بزكايد مصنعتي ابزحلف قلت عامتات لعل 56 شح مناسي كاب تقراي وصيوم بزحقا من قد ناب زتفلالي هاجرات تسديدهم كم زلو فليتوم مع لبزو مناسي سعود عربن ليبيان كوينن ناب اوروبا نمتاو دما كبيد مسجدل يسغرو الله يلو حلافي بيرو مناسي تقراي حيشو سبا قادس كم زولو بزحات مناسي بسنك استفلالي صقماتن سكفتاتاتن اب تقراي منبار تقداسنت يبلو من نيلو اي تحيش بمسارت كاب 56 وردات تسترخب حبريتام 56 شح مناسي كاب تقراي تسديدهم اللو ازي مولو صبصاب يكونن بتماثالي 25 شح مناسي ناب تقراي كاب سعود عربن كالوت هاجراتن تمليسهم اللو يكون برزوم سملسو ناب داغم سدت انفتهم يخدلو اتوم استملسو اب تقراي كنبرو كم زي دالي فليتنا لنا فرقم دما درو تمليسهم ناب سدت نمخاد مدب اوصيوم الله كبل اتحساسيبهم زي حقاو سدت زدفو 1400 دلالون نغادو دق سباتن اب تاتي حقاو قصر كم زاتو تغليصوم كابزاتهم توم 613 ጉዳያት ቀሪቦም ናብ ፍርዲ ዝቀረቡ እንትኾን 76 ድማ ተፈሪዶም ሸغለት ኣልቦነት ኣብ ትግራይ ቀንዲ ጠንቂ ስደት መናሰይ ኮይኑ ኣብ ትግራይ 700 መናሰይ ስራሕ ኣልቦ ምዃኖም ይግለጽዮም ብኻልእ ወገን ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ብዝሕጋዊ ስደት ዘተባብዑ ዘለዉ ነጋዶ ደቂ ሰባት ንምድላይ ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ዝገለጸ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናሰይ ትግራይ ኣይተሓይሽ ስባጋድስ እዮም ብተወሳኺ መንግስቲ ርጉዕ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክፈጥር ንመናሰያት ዕድል ስራሕ ክፈጥር ካልኦት ስጉምታት ብምውሳድ ነቲ ከቢድ ጸገም ስደት መናሰይ ንምግታእ ክጽዕር ከም ዘለዎ ድማ የረድም لعلوت سبسلطان وتدراوي دبلوماسياوين أمريكا بتصطاو متحبار نمزتاي سوماليلاند داتيوم بريزيدنت سوماليلاند تمان بشتاو زوزو قاع مقلتي بامباسادر أمريكا بسوماليا ريتشارد رايلي زمرح العلواي الوخ أمريكا مس أزازي مارين كوربيس أمريكا جنرال مايكل لانجلي أزازي إز أفريكوم كم استرخبوا الرقاقيتهم بمسارتي كا بريزيدنت سوماليلاند زوز غازتا مقلتي تلوخ أبوان عدتو مس بريزيدنت عبد الرحمن إيرون كالوت لعلوت سبسلطان بزعبا حبراو ربحاتات ጸጥታ ባህረን ምክልኻልን ዘተ አካይዶም አምባሳደር ራይሊ አሜሪካን ነውሂዋን ዘባው ጸጥታን ምድጋፍን ንምድልዳለን ዘለዋ ተወፋይነት ደጊሞም ብምርግጋጽ ዋሽንግተን ምስ ሶማሊላንድ አወሰንቲ ስትራቴጂካዊ መዳያት ምትሕባር ንምሕያል ዘለዋ ቀጻል ተገዳስነት አስሚሩሎም ጀነራል ላንግሊን ሎኽ አሜሪካን ኣብ ደቡባዊት ከተማ በርበራውን ዑደት ብምግባር ንመጻኢ ጸጥታው ምትሕባር ንምዕባይ ወሳኒ ዝኾነ ትሕተ ቅርጽን አቅመ ምክልኻልን ከም ዝገምገሙ ይንጋር ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ኣብቲ መግለጺ ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ አሜሪካ ንዞባው ሰላም ትገብሩ ዘላ ዘይን ኣና ደገፍን ተወፋይነትን ልባዊ ምስጋናን ተቀርብ ኢሎም ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዑደት ዝተበጽሑ ፍሉያት ስምዓት ወይ ቃል ኪዳናት ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ኣይገለጹን ዘለዉ أمريكا ناب مدقات إسرائيل مزمبارا نمولت زوبا ناب سيول كم زغيرو مكتل منستر قداتو زايران بيبس حبيروم سعيد كاتي بزادة زي كوينات أمريكا ايكونا نيلولا بريزيدنت دونالد ترامب أبز قدا انت تساتيفو دما وطرون أب زي ملكتو كوينات زاتو بريزيدنت توايلو كذكاري قبل تزاريبهم نسو تساتفو أمريكا نتقجس ناب عزاقت كغيرو مدقات قاصلن مقورات أرمين أو قفعتات كم زدنا وقوين قليتو تمالي أبدو إسرائيل زركب هوسبيتال سوروكا أبوان مدقاتي مسايل إيران دحر موقعيو منستر نزيريتو زهابا منغستياوي معخن زينا إيران نتمدقاتي أب طغات هوسبيتال نزركب وتدراو بوتامبر نت مسالتي علامة زغبره كم زي كونه صبصيبانين منستر طعنا إسرائيل اب العلم اخل حكمنا سوروكا بستفصم مدقاتي سواء حدن سبات كم زوصل حبيرولا اذا كم زيلون كلو تدراو حيل إسرائيل نت زينطف رياكتور كبيد ماي اراكان مسالتي انا تانزن حويسو نيوكليراو بوتاتات إيران علامة كم زغبره غليصوم تهران بزعباب إيران بسنك مدقات إسرائيل زورده قدات حدش حبريتا هابتن زلام دحروا مدقعتي وسان اوانيو زمت زلام بحاموس وايت هاوس امريكا بزوصل خلت سمونات بغطتا بتججت كتساتف ديا اي كتساتفن كوسن مخانو غليصو نيروم كاتي بزاده نبي بيساب زاو قال برغص دبلوماسي قداماي ماراጽ ኢሎም ደብዳቤ ቦምባታት እናቀጸለን ከሎግን ዝኾነ ዘተ ክንጀምር ኣይንኽእለኒን ኢሎም ንሱ በተደጋጋሚ ኢራን ናብ ልዕሊ እስራኤል ዘካየደት መጥቃዕቲ በመሰረት አንቀጽ 51 ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ርእሰ ምክልኻል በመዋል ኣብ ማእኸል ዲፕሎማሲ ኢና ነርና ይበል ብ13 ሰነ
እስራኤል ኣብ ኒኩለሳዊ ቦታታት ኢራን ምጥቃዕቲ ምፍጻማ ሓያሎ ላዕሎት ጀነራላትን ተመራመርቲ ኒኩለርን ቀቲላ እያ። እቲ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ነቲ ግጭት ምኽንያት ዘይብሉን ዘየድልን ኢልዎ እዩ። ኢራን ስምዕ ኒኩለር እንተተቀበል ነይራ ትግጭት ክተርፍ ይኽእል ነይሩ ዝብል ተደጋጋሚ ሬቶ ትራምፕ ምላሽ ዝሃበሉ ካቲብ ዛደ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ምጥቃዕቲ ምፍጻም ነቲ ዘተ ክሳብ እትዕንቅፎ ይዘራረቡ ከም ዝነበሩ ገሊጾም። ኣብ ማስካት ሻልሻይ ዙርያ ኒኩለሳዊ ዘረርብ ክንገብር መደብ ነይርና ብሓቂ ድማ ኣብ ስምዕ ንምብጻሕ ብኣፍ ደገ ኢና ነርና ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ስምዕ ንምብጻሕ ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዝነበርና ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ይፈልጥ ኢሎም። ብተወሳኺ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዘርግሑ ጽሑፋትን ቃለ መጠይቃትን ዘደናግርን ዝጋጩን ጽሑፍን ቃለ ምሕተትን ብምባል ነቒፎም። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኣባስ ኣራግጭን ካብ ዓርቢ ጀሚሮም ብተደጋጋሚ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረቡን ነዚ ድማ ነቲ ቅልውላዊ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንምርካብ ዝዓለመ ምዃኑን ሬይተርስ እዩ ሓቢሮም። ነቲ ማዕከን ዜና ቃሎም ዝሃቡን ብሰንኪ ተነቃፍነት ናይቲ ጉዳይ መንነቶም ከይግለጽ ዝሓተቱን ሰለስተ ዲፕሎማስኛታት ከም ዝገለጸው ድማ ኣራግቺ እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ደው እንተዘይቢላቶ ቴሄራን ናብ ዘተ ከም ዘይትምለስ ገሊጹ እዮም። እስራኤል ኢራን ኣብ ቀረባዋን ነቲ ንመመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ወይ ኒኩለራዊ ቦምብ ክውዕል ዝኽእል ዝሃፍተ ዕቋር ዩራኒየም ናብ ኣጽዋር ንምቕያር ስጉም ተወሲዳ ክትብል ከሲሳ። ኢራን ወትሩ ኒኩለሳዊ መድባታ ሙሉ ብምሉ ሰላማዊ ምዃን ትገልጽ። ብዓርቢ ኣህጉራዊ ትካል ኣቶሚክ ጸዓት ኢራን ክሳብ 60 ሚታዊ ጽሩይ ዝሃፍተመ እኹል ዩራኒየም ኣዋሕሊላ እያ ብምባል ኒኩለሳዊ ቦምባታት ክትሰርሕ ከም እትኽእል ገሊጹ ኢሎም። ካታብ ዛደን እዚ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እዚ ዕሽነት እዩ ኢሎም። ወሲኹ ድማ ኣብ ግምት ወይ ሓቐነ ዝተመርኮሰ ኩናት ክትጅምር ኣይትኽእልን ኢኻ ኒኩለሳዊ ቦምባ ክህልወና እንተንደሊ ቅድሚ ሕዚ መሃለወና ነይሩ። ኢራን ንሰላማዊ ኒኩለሳዊ ንጥፈታት ናብ ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ንምቕያር ዝኾነ መደብ ኣማዕቢላ ኣይትፈልጥን ኢሎም። ሓላፊ ኣህጉራዊ ትካል ኣቶሚክ ጸዓት ራፋኤል ግሮሲ ትካላት ኒኩለር ንሰባትን ንኸባብን ክጎድኡ ስለ ዝኾኑ ብዝኾነ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ መሳለጥታት ፈጺሙ መጥቃዕቲ ክፍጸም የብሉን ይበል። ካቲብ ዛደ ድሕሪ ኣብ ካናዳ ዝተኻየደ ዋዕላ ጉጅለ 7 ክህልው ኣብ ዝኽእሉ ዲፕሎማስያዊ ኣገባባት እውን ተዘራሪቦም። ንሱ ካብ ኣውሮፓውያን ንሰምዖ ዘለና ብደረጃ ሚኒስተራት ናብ ዲፕሎማሲ ክምለሱ ከም ዝደልዩ እዮም። ኣብ ጄኔቫ ኣኼባ ክገብሩ እዮም። ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባቶም ኣብ ኢዶም ዘለዎ ጉዳያት ሒዞም ናብ ማዕዲ ዘተ ክመጹ ምግዳዶም ኣዝና ሕጉሳት ኢና። ኢራን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከም ዘለዋ ዘረጋግጽ መርትዖ የለን ክብል ድማ ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ገሊጾም። ምክትል ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ሰነተር ማርክ ዋርነር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሲአይኤ ኢራን ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ከም ዘለዋ መርትዖ ከም ዘይረኸበ ዝሕብር ጸብጻብ ዕሽሽ ይብሎ ከም ዘሎ ገሊጾም። ሲአይኤ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኢራን ዩራኒየም ኣህብቲማ እኳ እንተነበረት ኒኩለራዊ ኣጽዋር ንምዕባል ስጉምቲ ከም ዘይወሰደት ደምዲሙ ነይሮም። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግና ቅድሚ ወታደራዊ ምጥቃዕቲ እስራኤል ቴሄራን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ንምስራሕ ትሸባሸብ ከም ዝነበረት ገሊጾም። እዚ ፕረዚደንት ዝሃቦ መግለጺ ዳይሬክተር ሃገራዊ ስለያ ቱልሲ ጋባርድ ንኣባላት ባይቶ ዝቐረበ ጸብጻብ ዝጻረር ከም ዝኾነ ኢራን ዝኾነ ይኹን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ትሰርሕ የላን ኢላ። ሰበስልጣን ኢራን ብተደጋጋሚ ኒኩለራዊ መደቦም ሰላማዊ ምዃኑን ንሰላማዊ ጸዓት ዩራኒየም ናይ ምህብታ መሰል ከም ዘለዎም ተደጋጋሚ ክምግቱ ጸኒሖም እዮም። ምክትል ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ሃገራዊ ድሕነት ባይቶ ዲሞክራት ሴነተር ማርክ ዋርነር ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምሕተት ትካላት ስለ ኣሜሪካ ኢራን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ትሰርሕ ከም ዘላ ዝሕብር መርትዖ ከም ዘይረኸቡ ገሊጾም እዮም። ክሳብ ትማልሶኒ ማሕበረሰብ ስለያ ዝነበሮ ኣረኣእያ ከም ዘይቀየረን ሴነተር ዋርነር ግን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሓበሬታ ዕሽሽ ብምባል ሓላፍነት ዘይስምዖ ተግባር ይፍጽም ከም ዘሎ ገሊጾም። ፕረዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ጸብጻብ ናይቲ ዳይሬክተር ጋዜጠኛታት ምስ ተሓተቶም ንሳ እንታይ ትብል ኣይግድሰንን እዩ ዝብል መልሲ ብምሃብ ኣነ ከም ምክትል ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ሃገራዊ ድሕነት ዘለኒ ርእይቶ ድማ እንተተነጺጉ መሰላት ህዝቢ ኣሜሪካ ምኽባር ዳ ኣበየሎ ክብል ሓቲቱ እዩ። ክቡራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ነሳት እዚ ናባኹም ከነብሎም ዝሓዝናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዛዕባታት ኣቕሪብና ዛዚምና ኣለና። ንሰናይ ምክትታልኩም ኣዝና ንመስግን ክብረት ይሃበልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያኹኑ። ኣዝና ንመስግን።